అంటే మీరు పక్క జరగండి, వాళ్ళు ముచ్చుకుంటారు, వాళ్ళు ముచ్చుకోనికి వస్తుంది. नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः महत्यक्षुल्यकेभ्यो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यो नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यो नमो नमः सेनाभ्यासेनानिभ्यो नमो नमः क्षत्रभ्यः संग्रहीतृभ्यो नमो सत्यभ्यो अर्पकामेभ्यो नमो नमकुलालेभ्यः कर्माणेभ्यो नमो नमो पुंलिष्टेभ्यो विषादेभ्यो नमो नमः शिवभ्यो तन्वामुभ्यो नमो नमो मृगयभ्यः शनिभ्यो नमो नमः शुभ्यः शपतिभ्यो नमः नमो भगवते समुद्राय नमः सर्वाय पशुपते नमो नीलग्रीवाय श्रीकान्ताय च नमः कपठिने च उत्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय चतुर्विने च नमो केशाय च सुविविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेतुमसे च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वसुयते च नमो वृद्धाय च समृद्धिने च नमो प्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे च गिराय च नमः शीघ्राय च शीघ्राय च नमः भोज्ञाय च भाग्याय च नमः स्वतस्याय च दीप्याय च नमो देशाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च परल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्धिन्याय च नमः शोभ्याय च प्रतिसर्याय